हाँ 211 रो जो नॉकटा होती है नुआ ना ये सौरभीटा भारी पड़ी हुई में जोरे निश्वास कर पहले हां देह को की दे छुट्टी वाला कि पापा पढ़ी छ ना रही रखे नाम को पढ़ी रहे पढ़ी छ पहला स्टोरी कौन हला से सब कौन है ना से सब पढ़ी ना देखी पढ़ाए से ठीक पढ़ी ମୁଁ ପଢି ଆଗକୁ ପଢିବ ମତେ କହିବ ଗପ ମୁଁ ଗପ କହିବି ତମେ ଶୁଣିବ କୋଉ ଦିନ ତମେ ଗପ କହିବ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଗପ କହୁବ ନାଇଁ ଛୋଟ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛୁ କେବେ ଗପ କହିଛ ନା କହିନ କହିନ ଆମ କିଏ କୁହନ୍ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ଭାଇ ଗପ କହୁକି ଦେବି ଗପ କୁହନ୍ତିନି ଆଉ ଗପ କହିନ ଦେବେ ଗପ କହିଛ ତମେ ଶୁଣ ଘରେ ମା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଶୁଣ ଗପ ମୁଁ ଶୁଣନି ଗପ ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନ ଘରେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଆଈ ଅଜା ମା ବାପା କହୁଥିବେ ତମକୁ କିଏ ଗପ କହିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ତମକୁ କେହି କୁହନ୍ତିନି ଗପ ଛୋଟବେଳେ ବି ଶୁଣିନ ଆରେ ଭାଇ ଏ କେମିତି ହେଲା ତୁମେ ବିନା ଗପରେ ଏଇଠି ଛୁଆ ଏଠି ଖାଅ କେମିତି ଆମ ବାବା ମାନେ ଗପ କହିକି କହିଦଉଥିବେ ନା ଆଚ୍ଛା ଏ ଗପଟି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ନା ଏରା ଉପନ୍ୟାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦେଖିଲ ପରା ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ ହେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଯୋଉଟା କି ସେ ଲେଖିକିନା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଫେମସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଉପନ୍ୟାସଟି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ହଉ ଏତିକି ସମୟରେ ଆମର ପଢୁଥିଲେ କଣ ଯେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ସତୀ ଆସିଥିଲା ତାର ଶାଶୁ ଘରେ ଅଛି ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ବିରକ୍ତି ହଉଛି ତାକୁ ପାଖରୁ ବିଦା କରିଦଉଛି ତାପରେ ସେ ମଦ୍ୟପ ସ୍ୱାମୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଅଛି ତା ନାଁ ନଟ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀଟି ଅଛି ତା ନାଁ କଣ ସୌରଭୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ତମର ପଡିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରଥମତଃ ସତୀ ସତୀର ଭଲ ନାଁ ଥିଲା କଣ ସତ୍ୟଭାମା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାପରେ ନାଥନ ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ନାଥନ ନାର ବୋଉ ନାଥନର ବୋଉ ନାଁ ତ ନାହିଁ ତା ବଡ ବୋଉ ବୋଲି ବଡ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବି ସତୀର ବୋଉ ସତୀର ବାପା ନାଥ ନନାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ଯିଏକି ସତୀର ବଉଳ ବୋଲି ନାଇଁ ତା ନାଁ କଣ ତା ନାଁ ଅଛି ନାଁ ଅଛି ନା
ତମେ ବା ପଢିଛ ବହି କିଏ କହିଲା ଦେଖୁଛି କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଛି লিসি 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 ଶକ୍ତିର ବହୁଳର ନାଁ କଣ ଅପସନ ଅଛି ପୁସି ଶଶି ମୁସି ନିଶି କଣ লিসি ମନେ ରଖିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଯାହା ଯାହା ପଢିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ପଢୁଛି ହେଲା ନାଥ ନାନାଙ୍କ ବୋଉକୁ ଶକ୍ତି କଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା କଣ ଡାକୁଥିଲା ନାଥ ନାନା ବୋଉକୁ ଖାଇଦେଇଛୁ ବଡ ମା ଡାକୁଥିଲା ଶକ୍ତିର ବର କିପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଗୋରା ସରୁ ଡେଙ୍ଗା କଣା ପତଳା ଡେଙ୍ଗା ଗେଡା କଣା ଦରଉଡା ଭୁବନ କଣା କେତେ ବର୍ଷରେ ନାଥର ଘାଟି ଥିଲା ବୋଲି ବଡମା କହିଲେ ବଡମା ଥରେ କହିଲେନି ଆସି ଗପିଲେ ଯେ ତାର ଘାଟି ଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୂଜା ରଖିଥିଲେ ଘରେ ସତୀ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ମନେ ପଡୁଛି ଗପ କେତେ ବର୍ଷରେ 22 ବର୍ଷରେ 22 ବର୍ଷରେ ତାର ଘାଟି ଥିଲା ସେଦିନ କଣ ଥିଲା ନାଥ ନନାର ଜନ୍ମଦିନ ପୂଜା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଅଛି ସତୀ କେଉଁ ଦିନ ନାଥ ନାନାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନାଥ ନାନାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଶକ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ମରିଯାଇଥିଲା ନା ମରି ଯାଇଥିଲା ତା ପିତା ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାର ଅଛି ଶକ୍ତିର ସୌପୁରୀର ପୁଅର ନାଁ କଣ ପୁଣି ପୁଅଟି ତା ନାଁ କଣ ସେ ନଟଟି ବାପାକୁ ଔଷଧ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେନି ହଁ କିଏ ବାପାକୁ ଔଷଧ କରିଛି ବୋଲି ନଟ କହିଲେ ସୌରଭ ଧାଇ ମାରିଲେ ଧାଇ ମାରିଲେ ଧାଇ ସୌରଭ ହଁ ପଢା ସରୁ ଖୋଜିବ ସବୁ ଭିତରେ ବହି ଭିତରେ ଅଛି ତମକୁ ଟାସ୍କ ଦିଆ ହବ ତମେ ସବୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ ହେଲା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା କହିଦେବି ଡାକିଦେବି ହେଲା ତ ହଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ନଟ କଣ ହେଇଛି ଆସିକିନା କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ତାର ନୂଆ ମାତାକୁ ଦେଇଛି ପିଇଦେବି
तेरे कहीं की रागी थिला 80 वर्ष करे तो झियोटी कहीं सॉरी नुआ बहुत हमारा सती रागी थिला कहीं देखिला जते बड़ स्वामी आसिला एवं से जो धाई मार जाए ता पाखरे अछि आ तार बटम लगे दउची ता पाखरे बसुची हसुची फटा मता करची ताको भल लागिलानी से सेही में रागरे कम पहुंचले एवं विश्वास पकाई कर देते ता परठू पड़वा शीत दिन कोण पड़ा कोठा ओहर रे मक्का भली दुआर दे लंबी पड़े ई घर किया पिया सारी समस्त किया कोठू सोई पड़ते सेते बेलू मो घर एका मु सोई बाहर कहार पाद शब्द सुबिला दुआर बाटे चांदी स्वामी सत्य कहूची जे मु सोई नथि शीत दिन राती मु सोई दुआर बाटे मुंडर लुगारे घर पड़ होई उठी बसिली घर भीतर को आसी से कहले से चाबिटा दे तो घर को चाबी कथा एठी पड़छ कहला मन पका गते बेले गते थर सतीर सासू ताको भंडार घर चाबिटी देथिला मन पड़छ भंडार घर चाबिटी थर दे तो से चाबिटा दे पचारिली को चाबी कहले भंडार घर तो पुणी पचारिली कोन हबो विरक्ति से कहले कोन हबो काहे तोर एते जमा खर्च दरकार कोन पुणी तोर एते जमा माने तोर कोन दरकार जानिबो एते कोन खर्च होला कोन हबो तोर से विषय जानिबा कोन दरकार बोली जमीदार सती को कहि दिले कहले मां मते कहा को दबा को मना करछली चाबी अच्छा से कथा परे बुझा जिबो आगो चाबी दे तो सती गुजी मां ताको मना करछली त सासू जी कहले चाबी कहा को दबलु मना रागले जुआन करी चाबीटा फोपाड़ी दे ई बिछणारे मुंह माडी से पड़ी चाबीटा उठाई नहीं से घरू चली गले अने ହେଲା ଏସବୁ ସେ ସୌରଭର ପିଛାରେ ମୋ ପାଖରେ ଘରର ଏତେ ବଡ ଦରକାରୀ ଜିନିଷଟା ରହୁ ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ତାର ଇଚ୍ଛା ଏ ଘରେ ମୋ ତାର ସେ ଯେ ବେଶୀ ଅଧିକାରୀ ଏ କଥା ମୁଁ ଆସିବା ଦିନ ଦେଖୁଛି ସେ ପ୍ରତି କଥାରେ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ତାର ଏତେ ରାଗ ସେ ତାର ମୁଁ କରି ନାହିଁ କେବେ କାହିଁକି ଏତେ ସେ ଉଷ୍ଣ ବସଣ ମତେ ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛି ମନେ କରି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣେଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ଥାଉ ସେ ଯେମିତି ଉଦାସିଆ ଲୋକ ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ମୁଛରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜେ ଯଦି ଜାଣି ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ଦିନ ତ ଜାଣିଛି କପାଳଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଉ ଏ କଥା ଗୋଟେ କଣ ସେ ସବୁ ଆଜି ସୁଧୁରି ଯିବ ସତୀ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚାବିକି ନେଇଯାଇଛି କି ଯୋଉ ଜମିଦାରଟି ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସୌରଭରେ କାମ ଦେଇଥିବ ସିଏ ତ ଭାବୁଛି ନିଜେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଦିଏ ତେଣୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ସେ ଲାଗି ପଡିଛି ସତୀ ପୁଣି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ତାର କିଛି ଦୋଷ କରିଲି ମତେ ସେ କାହିଁକି ଅପମାନ ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ପଡେ ତାପରେ ଭାବୁଛି ମାଙ୍କୁ କଣ କହିବି କି ଯେ ଚାବି କଥା ନେଇଗଲେ ତାପରେ ଭାବୁଛି କି ନାହିଁ ମା ତ ନିଷ୍ଫଳିଆ ଲୋକଟେ ସିଏ ଉଦାସୀନ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଟିକେ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେବେ ସେ ଜାଣିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋର ତ ପଟା ଗୋପାଳ ବାହା ଯେବେ ହେଇକି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଛି ମାତ୍ର ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଅଛି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବୁଛି ତାପରେ ଚମ୍ପା ମା ଆସେ ଡାକିଲା ମଉସା ଆଣିଲାଣି ସଞ୍ଜୟ ଗଲାଣି ପରା ତାର ଘର ଫୁଟେଇବ ନାହିଁ ଚମ୍ପା ମା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ କିଛି ନହେଲେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ତାର ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦେଇଥା क्वेश्चन पढ़ले से तुम आराम से पाई परिबो ना एडे बड उपन्यासटा तुम थरे पढ़ला बेलको आर कैरेक्टरटा भूली जाई चंपा मा आ गोटे कैरेक्टर जे आसी कि बहुत सामान्य कहला संजय लागी गलानी परा भंडार घर पिटेबो नाही माने भंडार घर बोलिबो नि संजय दबा संजय नाही आस्ता ताबरे मु कहली मो पकरे चाबी नाही जा आकाश रो पढ़ले परी आश्चर्य से पछले हम पकरे नाही आ का पकरे दबो तो चाबी तुम पकरे इना बदल अछि आश्चर्य कि ना पछे मु जाने नहीं जा चिड़ी करी कहली बाहर सौरभ भी पाटी सुला चंपा मा इयाडे आ सौरभ भी डाकुची चंपा मा को चंपा मा एडे आ बोली सौरभ की धाई मा जे ताकर घर चाकराणी ता नामटा सौरभ हमर कंपलसरी ओडिया समस्त हमर अछि नहीं अछि कि हमर 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 ठीक नहीं ओडिया हमर ओडिया समस्त कंपलसरी ओडिया तो कथाटा कोन चंपा विचार करी बुझी पाटा नाही पकांक परी पकाला बोका बोकांक परी मो आड़ को दंडे चाहे से घर चली गला बाहर भंडार घर फुटेवा जन शब्द मो कान रे आसिला आवाज होला छुचु मन बोले अर्थात बड़ा आवाज होला तबे चाबी में ताला टे कोलु बेचा बुरे आवाज हो जन तो सोच बोलीवार शब्द सुबिला का सुबिला
ବୁଝିଲା ସଞ୍ଜ ବେଳେ ନଟ ଦାଣ୍ଡରେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସି ମତେ କହିଲା ମା ବାପାକୁ ଭାରି ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କରୁଛି କାଲି ଆଜି ଦିପହରେ ତ କିଛି ନଥିଲା ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏମିତି କଣ ଜ୍ୱର ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲାଣି ନଟ ଆସିକି କହୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ଭାବୁଛି ସତୀ କହୁଛି ଆଜି ତ କାହିଁ ଜ୍ୱର ନଥିଲା କଣ ଘଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କଣ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ କଣ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ପଚାରିଲି ସତରେ କହିଲେ ହଁ ସତରେ ତୁ ଆସିନୁ ଦେଖିବୁ ପଚାରିଲି ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଆର ପଞ୍ଜାରେ ଠାକୁର ଘରେ ମା ମାନେ ଶାଶୁମା ସବୁବେଳେ ନାହାନ୍ତି କହୁଛି ଠାକୁର ଘରେ ପୁଣି କହୁଛି ମୁହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲାଗି ଆସୁଥିଲା ଶୋଇବା ଘର ପଛରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଚୌକି ପକାଇ ସେ ବସିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆଖି ବୁଝି ବଡ ଚୁପି ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପୁରା ତାର ଜ୍ୱର କରୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଛି ଆଖି ଫିଟାଇ ପାରୁନି ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ତ ସେଠି ପଚାରୁଛୁ ଆଖି ନ ଫିଟାଇ ସେ ପଚାରିଲେ କିଏ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖେଇ ନିଆଁ ତାକୁ ପରି ଲାଗୁଛି କହିଲି ଆସ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଖଟ ଉପରେ ବିଛଣା ପକାଇଦେଲି ସେ ଚୁପ ହୋଇ ଶୋଇଲି ଘର କବାଟଟା ଆଉଜେଇ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଚମ୍ପା ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଯା ମାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବୁ ଆର ଖଞ୍ଜରୁ ଫେରି ଆସି ଚମ୍ପା ମା କହିଲେ ସାନ୍ତାଣୀ ଭୂତ ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବୁଢୀକୁ ଡାକିବେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସୌରଭି ଧାଇ କାହିଁ ସୌରଭି ଧାଇ ଅର୍ଥ ସେ ଯୋଉ ଚାକର ଆଣିଛି ସୌରଭି ମା ସେ କାହିଁ ସେ କହିଲା କେଜାଣିରୁ ମା ସକାଳ ପହରୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି କିଏ ଜାଣିନି ଚୋର ପାହୁଡାରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ବାହାରୁ ମତେ ସବୁ ଶୁଣି ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲି ପଚାରିଲି ଭୂତ କଥା ହଉଛି ଚିଠି ଦେବି ଘର ଲେଉଟାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ଥାଉ ଦଣ୍ଡେ ଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପାଖରେ ବସିଛି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଳୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଲୋକ କଣ ବାଳୁ ଜ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଚିପି ଦେବି ମନା କରୁଛି ପୁଣି ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦେଖି ପଚାରିଲି କଣ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା କିଛି ନୁହେଁ ନିଦ ଅଳସରେ ହାତରେ ତାଙ୍କର ମୋ ଗୋଡ ଉପରେ ଆସି ପଡିଲା ଉଠିଗଲି ନାହିଁ ଚୁପ ହୋଇ ବସି ରହିଲି ସେତେବେଳେ ବିଛଣା ଉପରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସେ ଡାକିଲେ ହାତୀ ଗଲୁନି କି ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନଈ ପଡି ପଚାରିଲି କଣ ସୌରଭି କାହିଁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲୁ ହଠାତ୍ ଟାଣ ମାରି କହି ପକାଇଲି ମୁଁ କଣ ତାକୁ କାନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେ ତୁନି ହେଇ ରହିଲି କବାଟ ଆଉଜାଇ ଦେଇ ତୁନି ହୋଇ ସେ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲି ରାଗି ଯାଉଛି ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସୌରଭି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମତେ ରାଗି ଯାଉଛି ତେଣୁ କହିଲା ରାଗି କବାଟ ରାତି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ସୌରଭି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଫେରିଲା ଭାବିଲି ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତ କାନ୍ଦ ଏତେବେଳେ ରାଗ କରି ରହିଲି ଗୋଟାଏ କଣ ତେଣୁ ସୌରଭି ଆସିଲି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୁଢାକୁ ଏଇଠୁ ମନରେ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଲୋକଟାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ କଣ ରାଗିକି ନା ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ମା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଗୋଡରେ ତାଙ୍କର ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲି ପାଖକୁ ବସି ଛାଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା ଘରୁ କେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କିଏ ସୌରଭି କହିଲେ ନାଇଁ ମୁହଁ ଦେଖି ଥରେ ସେ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ ତାପରେ କଣ ବିଚାରି ଗୋଡଟା ମୋ ପାଖରୁ ଟାଣିଲେ ଅପମାନର ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅନୁଭୂତି ମୋର ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଗଲା ଭାବିଲି ଲୁଚିଯିବ କବାଟ ପିଟାଇ ସୌରଭି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଘର ଭିତରେ ଆଲୁଅ ଟିକେ କମ କରିଦେଇ ଭିତରୁ କବାଟ ପିଟିଦେଲି ତାପରେ ଛୋଟ ପାଖକୁ ଆସି ମତେ ଦେଖି ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଚମକ କିପରି ସେ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା ଗୋଡ ତଳେ ସାପ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ଯେପରି ସେ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ସୌରଭି ଆସି ଯାଇଛି ଇଏ ତ ତା ଉପରେ ରାଗ ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲାଳ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇ କବାଟଟାକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଲା ସୌରଭି ରାଗିକିନା କଣ କହେ ସାପ ଭଳି ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ନିଦରେ ଶୋଇ ନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ସବୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ବାହାନା କରି ପଡିଲେ ଲାଜ ମତେ ବି ଭାରି ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା ସେଠୁ ବସିଲ ମୋ ଘରେ ଆସି କବାଟ ଖେଳି ଶୋଇଲି ଭାବିଲି ଦୁହିଁଙ୍କ ରୁଚି ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଏତେ ପ୍ରଭେଦ ସେଠି କୋଉଆଡେ କାଳେ କଣ ୟାଙ୍କର ମୋର କହିବ ଅନ୍ୟଦିନ ପ୍ରତିକାମରେ ଏକଥା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ଯାଚି ହେଇ ଗଲି ଏ ଅପମାନ ସହିବାରେ ହଁ ସୌରଭି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଅପମାନ ଲାଗି ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଗି ଚାଲିଯିବ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ବେଶୀ ମୋ ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ବସି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମନେ କଲି ଭଲ ମତେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଆସି ଘରକୁ ନଯିବ କିନ୍ତୁ ଗଲେ ବି କଣ ସେ ତ ମତେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ସକାଳୁ ସେଦିନ ବାନ୍ଧେଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ରହୁଛି ଚମ୍ପା ମାସ କହିଲେ କହୁଥାନ୍ତୁନି ବାପା ତମର କିଏ ଆସିଛି ଯେ ବାହାର ପୂଜେଇ କହିଲେ ଯା ଡାକିଦେବି ବାପା ଘର ପଟ ଗୋଟେ ଚୋପଟେ ପିଲା ଆସିଛି କରିକି ଚମ୍ପା ମା ଆସିକି କହିଲେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଛି ବାପ ଘରୁ ଆସି ଦେଖା ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଲ ବୁଝୁ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖା କରିବୁ
हठात मन नाथना ना चंपा माँ चली जाऊँ चल मुझे जाऊँ कौन तुम घर पिंडारे बसई दे आसी से कहला नाथना ना आसते जाणी कौन सत्य ठाकुर बंद कर बसिली गृह गोटाक थरुଥାଏ आग्रहर उत्तेजना घर को आसी देखी नाथना घर बुढ़ा चाकर बुढ़ा चाकर से बुढ़ा चाकर आसी सती पाखक किंतु सती मन मन भावी नाथना आश्चर्य तेणु तार देह भी थरुଥାଏ उत्तेजना घर आग्रह देखिबार उत्कंठारे देखला बेल को आसी बुढ़ा चाकर पचारे कुआड़े सईता से कहले तार ना है सईता एटा गोटे कैरेक्टर चिन्ह मार दियो बुढ़ा चाकर ना कौन थिला सईता पाखरे पचारि दीदी सईता कुआड़े आसी बापा साथे मते पठेले तते देखिबा तेणु कौन बापा साथे अर्थात सत्यर बापा तुम से चाकर साथे लगुच तेणु पठे देखा कर पचारि आम घर समस्ते भल अच्छा ना हाँ सब भल बापा कौन कहते तू आसला बेले बसी दाण्ड कौच बसी दाण्ड बापा आसला किसी कहते कि सब कौन कहला कौन बापा बो मरी जाए कांगी हाँ बही जाए चारिड़े तो आप झाड़ा बांटी बापा माँ मरी सईता हसिला कहले तू आसला दिन बुढ़ी मुहर कौन टे हस अच्छी मत पठेला बेले सांताणी केते कांदिले कहले सईता जाऊँ झील को मोर पचारि आसली शाशु देखिपारे कि ना खाଇବା ପିଇବାରେ ଭଲ ହଉଛି कि ना झील माँ पचार सईता कहला शाशु घर झीलटे झीलकर निहाती अदरकारी कथा पदक जेते मूल्य शुणी अजाणत केतबे आखि दीटा मोर मुहर पुरी उठला अन्य आड़ को मुह फेर पचारे हईरे मत नवा कथा किसी कहून बापा मत गाँव को ने बुली जी बापा किसी कहून से कहला हाँ कहते झाड़ा बांधते जाओ झील घर को आण झाड़ा बांध कहले किसी टे कमी जाओ झील को आनी झील तार भलरे अच्छी एठिक आने व्यापिब तेणु बापा चल पचारि से आम गाँव कौन हल्दी लगी हाँ कहना बुढ़ी से कथा अंडा साही नीति दीटा मुंड नौ अंडा साही जो गाँव रोटे साही अंडा साही ब्राह्मण साही से नीति दीटा लोक मरुच तेणु से हल्दी झाड़ मध्य प्रत्येक दिन दीटा लोक जेहेतु मरुच्च तेणु कर नीति सबुदिन दीटा लोकर मुंड से नौ आज तो मधुपंडा कहला सका आसला बेल मधुपंडा गोटे कैरेक्टर से चिन्ह मार दियो हईजा देवर चिन्ह मार केउ रोग चारिड़े कौन व्यापी चारिड़े हईजा रोग मधुपंडा से गाँव जन लोक दुख होता कौन है केजाणी दिहाड़ी घर नाथिया कटक रु कौन डाक्तर आने तेरे आम साइडे किसी ना आम साइडे किसी ना दिहाड़ी घर नाथिया का घर नाथिया दिहाड़ी घर से ना किसी नहीं तो जहाँ हो गोटे स्वास्थ्य निश्वास मो छाती बाहर स्वास्थ्य आश्वस्ति जनक बहुत रिलैक्स जो निश्वास नहीं से कहीं आम गाँव में जाओ किसी ना आम साइड जाओ कि ना केते समय पर कहली जा तू गाधो बजो किया पिया कर पछे कथा बढ़ा चंपा को कहली या संग जा या संगरे पोखरी देखे दो तांकर आ बाथरूम तो नथिला से समय पोखरी दे गाधवा देवा करंती तेन पर जा तू गाधी बलेया अरे से दिन समय को दियो टिके बड़ा नथिला संजबेटी सासु ठाकुर बोली बाहरिला बेले कबाट पाके मो किया हे मते देखि पचले ए बहु कोन की आस्ते आस्ते गले हम गाँ रे भले भय गेले से पचारिले कोन हिरो भारी डर मारे कौन मत कही पकड़े दिन घर को जाना कौच मामा गाँव को बहुत हईजा लगी दिन घर को जाती डरी डरी कौच सती शाशु माँ मन है भारी चिड़े निश्चय शाशु माने वो मैंने शाशु मैंने प्राय घरे चिड़ती तेणु आर मन है कारण चिड़े तेणु कौच भारी चिड़े निश्चय मो कथा शुणी किंतु से चिड़े नहीं हसिले हसिले चिड़ी हसिले कहले मु नाई करती नाई पठेगा खाली गोटाए कथा लगे नटर चाल बाड़ पड़ना आज जाए तार बुधवार अभिधान दिन धरे जाए कपिलेश्वर पठे हम बाहर पकड़ पुअर दीह मानसिक करी से
मने करी समस्त तमें सेठी जाए एका माने काम बढ़े दे आस बाप जावाक मना करूनी जे गोटे असुविधा अच्छी नटर जाँ जो प्रथम छुआ छुट्टी पड़े फास्ट छुट्टी पड़े ठाकुर मानी से कथा तो ये कौ ठाकुर पाखे कपिलेश्वर चिन्ह क्वेश्चन आसपे कपिलेश्वर पाखे से तार छुट्टी पड़ो सात जेहेतु देह खराब था माँ मानसिक करदे देह भल पूजा करेंगे तेणु दीटा जाक एका मैंने दीटा जाक आपको पढ़े दे आसो समस्त जापर बरम तू जीवे तोर बाप घर शाशु माँ एक कथा कह पुणी से चली जाऊे पुणी फेरी कहले तू व्यस्त होना से फेरला सागे सागे ते पठेना कि तुम नोटाटी धरी से चलीगले चलीगली जिते देखा जाऊ आचारी वार्ड से जिते बुझे ना भाविल एमती शाशु पाई सुधा आम आसू एत भल शाशु तथापि सी अचुत कहीं स्वामी भर तेणु परदिन सहिता विदा होगा सहिता किए घर चाकर कम करे जीवा बेले कहली सब तो देखा जाऊ देखी जाऊ बापा मुझे कहलु कपिलेश्वर फेरिले लोक पठे मत जमी नहीं जीवे नाथ नाना को कहू इे टे बुली आसबे नहीं नाथ नाना को कहू मो घर आड़े टे बुली आसबे बापा को कहू बुधवार पर मुझे जाँबाड़ पकड़ मानसिक पूरा सारा कपिलेश्वर कथार फेरिक आसला लोक पठे मत नहीं जीवे से कहला हो कहली ठाकुर पाखक जीवा दिन रमे निकट बुधवार पाखे आसला जीवे ठाकुर पाखक कौ ठाकुर कपिलेश्वर तो पाखक जीवे आउ दीटा दिन जमा बाकी अच्छी मझे तीन दिन हम ज्वर ना खाली दुर्बल टे पहरे से दिन अनेक दिन पर से पिंधारे भात खाई बसुले शाशु पाखे बस गिंची रोले कहले किसी तो बराद कलु ना यदि जाए परदिन पुणी कपिलेश्वर जावा कथा शाशु आज बुढ़ाटी खाऊ जमीन पिंडारे बस खाऊ ज्वर टे कमी जाइए मात्र 2 दिन बाकी अच्छी बुढ़ी आसी बुझी बराद कलुन मैंने किसी जिन पत्र किणाकिणी कलुन जीवा घर अच्छी पा से कहले बराद कौन पूरा कदली प्रभृति जहाँ जीवार सदर नायक को आमर बराद दे सदर नायक क्या बराद दिया उपरा कदली चिन्ह मार सदर नायक को बराद दिया उपरा और कदली रोसे सरंजाम भी सांगे नवा कहूँ दूध दही हेरिका से तो सब मिल कौन दूध दही हेरिका माने घरिका दूध दही समेत सब किसी मिल जाए गाड़ी सवारी केते खंड कहलु फेरे 3 खंड सवारी आ जिनिस पत्र गाड़ी 2 खंड अर्थात 3टा सवारी लोक जीवे आउ गाड़ी के जीव जिनिस पत्र बुहा बुझे शाशु आश्चर्य करे 3 खंड सवारी कौन हम से कहले कहीं तू कौन जीव ना घरे आ किए रे मुझे आ कहले घर ठाकुर कौन इे उपास रही माँ कौन मुझे चली जी घरे किए घर ठाकुर कौन उपास रही स्वामी कहले दिन गोटाए तो जमा नहीं पुआ तुम गोटाए कौन जापर बहु भला घरे रोता ठाकुर को दे जाए आउ कहीं से काम चल ठाकुर घर तीर्थ समर्पण कर सी भल मोर पूजा पाठ भरोसा नहीं तेणु जीवी नहीं गौरव आउ गौरव आउ गर्व छाती मोर पुरुला स्वामी खाई सारी आसी कहले पिलाटा जाऊँ मत एमती दुर्बल बुझे आउ जन किए सांगर जाइए आउ किए जीव माँ पचार जड़े कोई किए संपर्क जाऊँ तेणु कौन जमीदार तार इच्छा अच्छी सौरभ की नापी सौरभ जाऊनी संपा जाऊँगी सती जाऊँगी छुआ जाऊँगी मालिक जाऊँ सी से कौन मो देह दुर्बल ज्वर उठी गोटे किए कोई फोई गले कहते माँ कौन कहीं चंपा मरा जाऊँगी सरकार साहुकार कौची से बुढ़ी गलानी जमीदार कौची से चंपा जी बुढ़ी गलानी से कौन पार आउ जड़े बाहर कौन माँ को मुह को चाह स्वामी हटा नहीं गले विरक्ति माँ को मुह मंदिर से चली जाऊ जाऊ खाली एत कर जमी भल देखी कर आज पूरी जाऊँ तेणु माँ रागी कहले मोर पूरी जाऊँगी भल लगुच तू तोर कर रागी पड़े भाविली चीची राजेश्वर एकाथर लोक को छाड़ी जाए माँ को आगे पूरी कि माँ को सतरे आज पूरी जीवे
संध्या बेले सतक सत माँ ठाकुर हरिका सांगे नहीं पूरी बाहर अनेला ज्वाला खाली माँ आज एठू गल माँ कौन कले रागिकी ठाकुर ठाकुर जिन धरी पूरी गला आगु माँ मत डाकी कहले सब कथा तो देखु मुझे बेस कौन कहली चारिआड़ निघा कर चलुवे निघा कर अर्थात सब आड़ को ध्यान देकी चलुवे चारिआड़े ध्यान देथिबो सेटा हला साहित्यिक शब्द निघा बोली कहे ध्यान दे मास गोटा पर फेरी आसली मु जाऊँगी गोटे मास रही गोटे मास पर फेरी आसली मुझे सब आड़ को नजर रखुथी सबरी बेहरा डाक रास्ता बांक पाखे जो अस्पष्ट हो गला सबरी कहार डाक रास्ता बांक पाखे जो अस्पष्ट हो गला सबरी बेहरा मो घरे कांथ को आउजी बसी कांथ को आउजी बसी भाभी आज शेष अवलंबन टीकक ए घर मोर चलीगला केमिति जहा वर्ष एते दह गंजरे भी बुकु बांधी पड़ी बुकु बांधी ना दुख कष्ट छाती को पथर करी ए घरे पड़ी रही से अवलंबन अर्थात ईश्वर अन्य रूप जो तारी भरोसा जार भरोसा पड़ी रही शाशु भल लोग कौन कर तो चलीगले घर निहाती अलड़ा कर निजर अस्तित्व निजे लज्जित एणिकी नीतिदिनार प्रयोजन भितर मत कहारी किसी दरकार एणिकी मोर छुट्टी शाशुना सब कहते पूजा सामग्री लुगापटा आउ तो मोर का दिन किसी दरकार पड़ोनी तेणु निहाती गोटे अलड़ाटी अलड़ा तुमको कई खोजबेनि लोड़ी हेमंत शेष गोटे म्लान विश्वर संध्या भितर राति क्रमे गाढ़ हो आस हेमंत ऋतु ये हेमंत का ना नुहे हेमंत ऋतुर शेष गोटे म्लान है मलिन पड़ा धूसर धूसर रंगर संध्या जो संध्या मैंने मरीचिया मरीचिया देखा क्रमे गाढ़ हो आसला धीरे धीरे आहरी तीव्रतर हो आसला संध्या भी घर भितर अंधार निजक निजे पासरी भाविली आज माँ गले काली मत जावाक पुणी भाविला आज सीना माँ चलीगले जो चली घर परिस्थिति मत दिने ना दिने घर चली ठाकुर पाखक गला दिन शोरूम सांगे गला कि मोरी परी आउ खंडे सवारी बस स्वामी से बाहर को आसी नी चंपा मत आनी आग बसाई दे गला सवारी आर सवारी शोरूम पाखे नट बस मत देखी कहला नुआ माँ पाखक जी जो दिन ठाकुर पाखक जी कपिलेश्वर मंदिर जी तीन टा जो सवारी आसला शोरूम गोटे बसला नट बसला ये बसला आर सवारी से देखिकी नट कौन मुझे तुम पाखक तोर भी धमक देला ना बड़ी मो पाखक आसवा को एकाजिट कर कांदिला कि शुणिले सवारी देखला गाँ मट छाड़ी गभीर अंतरा भितर सवारी धीरे धीरे चलवाक लगे धान सब पाचि आसुए नहका गछ जाक सकाल काकर पत्र पाट छाड़ी नई पड़ी थाए दुई पाख जमी रूप कथार स्वप्नपुरी सुना पाहाच लंबी जाए बहुत दिगंत पारी जितेबले यहाँ गोटे सुंदर प्राकृतिक दृश्य वर्णना कर उपन्यासिक रास्ताटी आगे लंबी जाए दीपटे धान गछ गुड़िक धान गुड़िक सुंदर सुंदर पाचि केन्द्र गुड़िक तल को नई आसी से जो सुंदर रूपचर्या लेखक वर्णना करुणी अनेक बाट आस गोटाए नई कूल सवारी रहा गोटे नई कूलटी नदी पार हो मंदिर को जावाक पड़े तो से नई कूल सवारी रहा शीत दिन किंतु नई अनेक पानी आर पारी गछपत्र मेढ़ भितर देउलर कमकटा दर्दिन होती धड़ा हो दिशुए कमकटा माने सब सुंदर खचित होता है सुंदर चित्र विचित्र होता देउलटीर अग्रभाग देखा जाए पिंपुड़ी धार पर लोक नई पार हो सियाड़े जाऊँ मन है आज पर महादेव खुशी अभिषेक से खुशी अभिषेक ठाकुर गोटे अभिषेक हूँ जलाभिषेक तुम हुए रुद्राभिषेक पत्राभिषेक बेलपत्र चढ़ाती जल चढ़ाती खुशी अभिषेक 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 तेणु करके लोक मैंने धाड़ी बांधिकी जाऊँ कपिलेश्वर अर्थात शिव मंदिर ना शिव मंदिर खुशी अभिषेक हुए स्वामी सवारी सब पछे आसी पहुंचला संगे संगे हुकुम है माड़ी आसुची आउ डेरी करना बेग गोटे बड़
ପଟକନ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସବାରି 3 ଖଣ୍ଡ ପାଖ ପାଖକୁ କୁଆଇଲା। ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ସେମିତି ବସିଥାଉ। ନଈଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାରି ହଉ ହଉ ଅନେକ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସବାରି ଥୁଆ ହେଲା, ସବାରି ଭିତରେ ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ନଈଟା ଛୋଟିଆଟେ ହେଲେ ବି ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଗଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ବେଢା ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ତୋଟା ଭିତରେ ଗଉଡ଼ ସବାରି ରଖିଲେ। କିଏ ସବାରି ରଖିଲେ? ଠାକୁରଙ୍କ ବେଢା ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ତୋଟା ଭିତରେ କିଏ ସବାରି ରଖିଲେ? ଗଉଡ଼ ସବାରି ରଖିଲେ। ଏହାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେଉଁଠାରେ ଗଉଡ଼ ସବାରି ରଖିଲେ? ଦେଖିବ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଢା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତୋଟା ଭିତରେ ଗଉଡ଼ ସବାରି ରଖିଲେ। ଯାତ୍ରା ବୋଲି ସେଦିନ ଭାରି ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଅଭିଷେକ, ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେଠି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ। ବେଢା ବାହାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡିଆ ଆଉ ପାଟରା ଦୋକାନ। ବେଢା ବାହାରେ କି ଦୋକାନ ସବୁ ଥିଲା? ଗୁଡିଆ ଆଉ